वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जनगण भारत भाई को विधाता गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल अंग विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जल भितरंग आमार देशर भाग्य नतुन दिशत यात्रा आरम्भ करिছিল ब्रिटिश उपनिवेशवाद आमार इतिहासर সেই মহান পুৰুষসকলৰ অগণিত ইতিহাসত নাম থকা নথকা গাঁও চহৰ মঞ্চৰ পৰাই মই মোৰ হৃদয় গভীৰৰ পৰা মই সিহঁতক শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ। আজি আমি আমাৰ গৌৰীপুৰ মহামায়া খেলপথাৰত আমি গৌৰীপুৰ পৌৰসভাৰ তৰফৰ পৰা আজি চেৰিমনিয়েল ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিলোঁ ইয়াত আৰু সেই উপলক্ষে মই ইয়াত আমাৰ গৌৰীপুৰ সমূহ ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত আছিল। মই সকলোকে গৌৰীপুৰবাসী ৰাইজক সকলো ভাৰতবৰ্ষকে মই আজি ৭৯তম ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱসত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ কিছু কালি আমি ৰংগোলী কম্পিটিশ্যন কৰিছিলোঁ ইয়াত আজি তাত প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হ'ল আৰু পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ল প্ৰথমতে তাৰপিছত প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হ'ল আৰু অলপ ৰিফ্ৰেছমেণ্ট ব্যৱস্থা আছে আমি সকলোৱে ইয়াতে बहुत शुभेच्छा जाचिলোঁ। प्रथमते आज आम गौरीपुर पौरसभार तरफर पराओ आमार अफिसत फ्लेग होस्टिंगर लगते आम इयाते सेरेमनियल फ्लेग डिस्ट्रिब्यूशन करिছোঁ फ्लेग होस्टिंग करिছোঁ और आम इयाते कार्यसूची रखा होइছে आमी रंगोली प्रतियोगितार प्राइज डिस्ट्रिब्यूशन करिছোঁ लगते आमार जिखिनि बेस्ट एम्प्लय आछे स्वच्छ भारत मिशनर अंतर्गत সেইখিনি মানে एम्प्लयक आमी इयाते पुरस्कृत करिছোঁ इहतक अनुप्राणित करार कारणे और सकलोके आरो एबार शुभेच्छा থাকিল और आशा करूँ जे सबरे माने बहुत रेसपेक्टफुली फेस्टिवल सेलिब्रेट करिब शांतिरे सुखेरे सेलिब्रेट करिब। धन्यवाद।